बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। सिली पॉइंट की आज की एपिसोड के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के ऊपर। मेरे साथ जो हैं वो हमारे दो दोस्त मलिक ज़ियाउल हक और सदीक भट्टी साहब मौजूद हैं। आज हमारा रेलवे स्टेशन को विज़िट करने का मकसद ये था कि सिली पॉइंट के ऊपर आज इस मौजू के ऊपर बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो रेलवे का सिस्टम है ये अंग्रेज़ दौर में क्यों शुरू किया गया और आज हमारा ये सिस्टम किस जगह पे है और इसमें मज़ीद कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। हमारे दोस्त मलिक ज़िया, सबसे पहले मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। मलिक ज़िया साहब, आप ये बताइए कि 19वीं सदी के मिड में अंग्रेज़ को ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि रेलवे का जो सिस्टम है ये पाकिस्तान में होना चाहिए। बुनियादी तौर पे अंग्रेज़ का जो है इसका मकसद जो है मिलिट्री था कि जो है आर्मी की जो है उसको मोबिलिटी को जो है और उसका जो इक्विपमेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाया। लेकिन इसका जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं, जो पॉजिटिव जो एक्सटर्नलिटीज़ है उसका ये है कि लोगों को भी इसका कुछ फ़ायदा हुआ, आम आदमी को उनकी मोबिलिटी बढ़ी और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाने का ज़्यादा चांसेस बेहतर हुए, उनको अच्छी ट्रांसपोर्ट मिली और लंबे सफ़र के लिए खासकर जो है विद फैमिली जो है ये रेलवे से बेहतर कोई सिस्टम अभी तक जो रोड का सिस्टम है वो अभी तक नहीं बन सका, जितनी भी कंफर्टेबल हो बसें, लेकिन रेलवे का अल्टरनेटिव नहीं है। अंग्रेज़ को इस बात का ख्याल इसलिए आया, जैसे कि मलिक ज़िया साहब ने भी कहा कि एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लोगों के रवाबित जो है वो मजबूत बनाए जाए और अंग्रेज़ जो यहाँ पे हुकूमत करते थे वो भी बेहतर तरीके से जो है वो लोगों से भी कनेक्ट कर पाएँ और उनके जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके दरमियान में कनेक्टिविटी हो पाए। आम आदमी के ऊपर इसका क्या असर हुआ, जैसा कि अली रज़ा आब्दी साहब ने भी अपनी किताब में भी इस बात को लिखा कि जब जो है अंग्रेज़ ने रेलवे का सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में, इंडिया में इंस्टॉल किया तो उसके बाद हुआ ये कि लोगों ने अपनी जो बेटियां हैं वो दूर दूर तक जाना शुरू कर दी। सदीक साहब, आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसके ऊपर क्या असर है? लेकिन जैसे जहाँ पे रेलवे का निज़ाम डेवलप हुआ तो लोगों के आपस में रवाबित बढ़ गए, एक दूसरे के साथ उनका मिलना जुलना, एक दूसरे एक शहर से दूसरे शहर के सफ़र के लिए आसान हो गया। और सबसे बढ़ कर जो मैं समझता हूँ कि इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों का सियासी शऊर बढ़ा। जहाँ जहाँ रेलवे लाइन थी वहाँ वहाँ लोगों का सियासी शऊर बढ़ा। उन्होंने जदोजहद आज़ादी की जो भी पार्टी हैं जो उसमें प्रॉपर उन्होंने हिस्सा लेना शुरू कर दिया और जहाँ पे ये सिस्टम नहीं था वहाँ पे शायद खबर भी नहीं पहुँची थी, वो वहाँ पे ये चीज़ कम थी। रेलवे ने एक ये भी बहुत इस एरिया में फ़ायदा दिया लोगों को सियासी शऊर। अच्छा, कनेक्टिविटी जो है वो लोगों के दरमियान मजबूत हुई, लोगों का सियासी शऊर बढ़ा, एक वक्त की खबर एक जगह का जो कल्चर है वो दूसरी जगह भी पहुंचने लगा। ये कनेक्टिविटी थी और इससे जो है वो अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा हुआ और अल्टीमेटली यहाँ के रहने वाले लोगों को भी फ़ायदा हुआ। अच्छा मलिक साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि अंग्रेज़ तो हमें एक निज़ाम बनाकर दे गए, अंग्रेज़ों ने उसी वक्त इंडिया में भी वो निज़ाम इंस्टॉल किया, पाकिस्तान के अंदर भी हुआ, तो अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो इंडिया के अंदर जो रेल है, जो रेलवे का जो निज़ाम है वो ग्रो करता रहा और आज जो है वो एक खासा बड़ा उनका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन हमारे यहाँ खासे मसाइल रहे। क्या ये कुछ सब्सिडी का इशू है कि वहाँ उन्हें सब्सिडी भी कहती थी, यहाँ सब्सिडी नहीं थी, या हम किसी और की तरीके से इसको इन्हेंस कर सकते हैं ताकि लोग जो है वो रेलवे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हों? बुनियादी तौर पे ये गवर्नेंस की इशू हैं और ये बुनियादी तौर पे इसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, क्योंकि जो इंडिया था उसमें बहुत अरसा कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की, उनके वज़ीरों ने एक पॉलिसीज़ बनाई तो उस पर वो पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी थी। यहाँ पे चूँकि रेगुलेटर इंटरवल में मरचला आते रहे, फिर वो ख़त्म होते रहे, फिर गवर्नमेंट आई, उनके वज़ीर बदले, तो इस वजह से जो है इसको उस तरह डेवलप नहीं किया जा सका और इसको पीपल सेंटर्ड नहीं बना सका। अभी भी ये जो इसकी ब्यूरोक्रेसी है वो सेल्फ सेंटर्ड है, इस वजह से तो जब तक इसको पीपल सेंटर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नहीं चलाया जाएगा, रेलवे को ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बनाया जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, अभी भी रेलवे अगर उसकी टाइम पे आना शुरू हो जाए और उसका खासकर खाना बेहतर हो जाए तो लोगों का फर्स्ट ऑप्शन अब भी अच्छी से अच्छी ट्रांसपोर्ट की नस्बत बेशक मोटरवे बन जाए, फर्स्ट ऑप्शन लॉन्ग रूट के लिए अब भी रेलवे ही हो। अच्छा, फर्स्ट ऑप्शन लॉन्ग रूट के लिए रेलवे क्यों होगा, जबकि सदीक साहब हमारे मुल्क में जो है वो मुस्तफा बिन नवाज़ के दौरे हुकूमत में मोटरवे भी बनी, सड़कों का निज़ाम भी खासा बेहतर हुआ है और करीबी शहरों के बजाय दूर दराज के शहरों के लिए अच्छी सर्विसेज भी शुरू हो गई, चाहे वो भी है मुल्तान, कराची, लाहौर, हर जगह जाती है, बड़ी कंफर्टेबल है। और लेकिन इसके बावजूद क्या वजह है, क्या रेल के किराए कम होते हैं, इस वजह से इसको हम बेहतर कर सकते हैं? अगर इसको अगर हम इन्हांस करें, लोग इस तरफ क्यों आएंगे? दो तीन बातें हैं इसमें राय साहब। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें ना ज़्यादा लोग अपने आप को इजी फील करते हैं। मतलब आप देख रहे होंगे रेलवे के हर बोगी में आपको वॉचमैन मिलेगा, ये सारी चीज़ें, मतलब अगर आपके साथ बच्चे हैं वो वहाँ के दरमियान में घूम फिर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें बसेज में नहीं।
دائبوں میں بچے جو ہیں بس کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. یہاں ایک اور ماحول ہوتا ہے, مطلب کہ آپ اس کے علاوہ آپ ایک ڈبے سے دوسرے سے تیسرے جا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک آپ کو اچھی سہولت اس طرح سے ملتی ہے. وہ بسز میں یہ چیزیں لانگ سفر کے لیے اسی لیے ریلوے جو دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی بندہ پیشنٹ ہے تو وہ ریل میں آسانی سے سفر کر سکتا ہے, کیونکہ اس نے اگر کہیں اس کے جو ساتھ اگر خریدار ہیں وہ اوپر برتھ میں وہ دیکھ سکتا ہے بسز میں اس لیے. اچھا, ہمارے جو دونوں شرکاء ہیں ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر اگر ابھی بھی اس قسم کی گنجائش موجود ہے کہ اگر اس کے اوپر کام کیا جائے تو ریلوے کا جو ہمارا سسٹم ہے اس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک دو تین سوالات مزید کھڑے ہوتے ہیں. کیا ہماری اونرشپ ہے اس حوالے سے؟ کیا ہم اس پاکستان کے ریلوے سسٹم کو اون کرتے ہیں, ہم لوگ جو اس کے اندر سفر کرتے ہیں عام عوام, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا, کہ وہ کس حد تک اس کے اندر جو ہے وہ رول پلے کر سکتا ہے؟ ملک صاحب, سب سے پہلے اس کے اوپر کو تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ ریل کے اندر سفر کرتے ہیں کیا ان کے اندر کوئی اونرشپ ہے کہ یہ ریل ہماری ہے, اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے, اس قسم کی کوئی اونرشپ ہے تاکہ اس سسٹم کو وہ بھی, کیونکہ اس کو اگر صاف ستھرا رکھیں گے, بہتر بنائیں گے, پراپر طریقے سے سفر کریں گے, یقیناً بہتری آئے گی. اونرشپ آتی ہے جب آپ لوگوں کو پارٹیسپیشن دیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کالونیل روٹس ہیں اس میں ابھی تک وہ ان اداروں کو کالونی ادارے کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ان سے جدا سمجھیں. اس کی وجہ سے اس کی حفاظت اس طرح نہیں کرتے جس طرح کہ آپ نے گھر میں. ان کے لیے یہ ایک تو سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, انہیں پتہ ہو کہ ریلوے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہماری بہتری کے لیے. اس کے علاوہ یہ کہ جو بہت کلوز بیروکریٹک سسٹم ہے اس کو آپ اوپن کر کے اس کو بڑا اس کو کمپٹیٹیو بیسڈ جابس بنا کے اس کو بہتر کریں. اور خاص کر کھانے کا جو ہے ہر بندہ جو ہے کھانے کا بہت ضرورت ہے. کھانے کے لیے آپ کمپنیز لے کر آئیں, مختلف لوگوں کو دیں, یہاں پہ خاص لوگوں کو کچھ نوازا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کھانے کا معیار کم ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اس کو مزید جو ہے ریلوے کو کافی چیزیں اچھی آئی ہیں, بوگیز بھی اچھی آئی ہیں, ریلوے بھی اچھی آئی ہیں, لیکن ابھی سروس ڈلیوری میں کافی چیزیں ہیں جو بہت کر سکتی ہیں. اور سبسڈی جو ہے پوری دنیا جو ہے آپ لوگوں کو سبسڈی کو دے رہی ہے, لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ذرا آپ کی کچھ سینٹر بنائیں. وہ سب چیز صرف جو ہے اس کی جاب کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہ لگے, کہ لوگوں کو سہولتیں ملنی چاہیے. میڈیا کا بھی ڈیفینیٹلی ایک رول ہوتا ہے. مرام کے اختتام کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بٹی صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں مختلف ممالک میں جیسے انڈیا کی اگر ہم مثال دیں, وہاں فلمیں بنتے ہیں, ڈرامے بنتے ہیں, ریلوے اسٹیشن کے سینز ہوتے ہیں, ایک رومانٹسزم لوگوں کا بنایا جاتا ہے. میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ لوگ اس کی اونرشپ لیں اور ریل میں زیادہ سفر کریں؟ لیکن میڈیا بدقسمتی سے یہاں پہ رہتے تو اس لحاظ سے پروموٹ نہیں کر سکتا. نہ انہوں نے کبھی اس طرح کے کوئی ڈاکومنٹری بنائے, نہ پروگرام میں اس کو وہ اہمیت. پتہ نہیں کیوں اس طرح ہو رہا ہے. شاید یہ ہے کہ اس میں پبلک پرائیویٹ وہ پارٹنرشپ نہیں ہے. اگر وہ چیزیں ہوں تو لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے. وہ ساتھ ڈرامے میں یہاں پہ ایڈ بھی بننے چاہیے. جو آپ باقی موٹر دے پہ یا دوسری جگہ ایڈ بنا رہے ہیں وہ ریلوے اسٹیشن میں کیوں نہیں بن پا رہے, اس کی طرف دیکھنا چاہیے. کہ یہ ساری چیزیں ہوں تو لوگ یقینی بات ہے اس کو پسند کریں گے, اور اس میں ہمارا ریلوے پر موجود. ناظرین, آج کا جو ہمارا سیگمنٹ تھا وہ ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے تھا, اور ریلوے اسٹیشن پنڈی اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں, اور ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ملک ضیاء اور صدیق بٹی صاحب سے ہماری بات ہوئی. میرے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ دیکھیں یہ پلیٹ فارم ہے اور ٹرین بھی جو ہے وہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو مقصد آپ کو یہاں لا کے اس پروگرام کرنے کا یہ تھا کہ ایک ماحول, ایک فیل آپ کو دی جائے کہ پلیٹ فارم کے اوپر, ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ کیا ماحول ہوتا ہے. ایک اچھی ڈسکشن رہی, اور اس قسم کے سلی پوائنٹس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تو پھر میرا وہی پیغام ہے کہ بی سلی اینڈ کیپ واچنگ سلی پوائنٹ.